Okey. Okey, dah. Okey, jap. Ni tolong hantar ke link ni. Oh. Baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada guru-guru, murid-murid serta para pendengar yang sedang menyaksikan secara langsung ini. Baiklah, nama yang diberi ialah Fatimah Azzahra Azhar dan saya dari kelas 3E dan dari rumah Masuri. Jadi, tajuk yang diberikan kepada saya untuk pengucapan awal ini ialah kepentingan amalan berbudi bahasa. Baiklah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya memberikan definisi berbudi bahasa itu sendiri. Jadi, berbudi bahasa merangkumi personaliti atau kelakuan yang positif, yang baik, sopan, beradab dan sebagainya. Jadi, perkataan berbudi bahasa amat sinonim dengan kita, terutamanya kepada bangsa Melayu lah, kerana orang-orang lama ataupun nenek moyang kita amat menekankan kepentingan untuk mengamalkan budi bahasa yang elok dengan orang-orang lain. Jadi kalau kita lihat dari sisi penulisan kita yang lama seperti dalam pantun, syair dan sajak, kita dapat melihat bahawa banyaknya penekanan terhadap amalan berbudi bahasa ini. Disebabkan saya rasa baik, saya akan memberikan satu contoh. Baiklah. Janganlah lupa budi bahasa, muliakan olehmu ibu dan bapa. Mana yang datang padamu berjumpa, janganlah tuan lambat menyapa. Baiklah, apa yang saya lakukan tadi, saya telah melagukan satu rangkap yang saya petik daripada sebuah syair yang bertajuk Wasiat Ayahanda. Jadi, daripada rangkap tersebut, kita dapat lihat bahawa penulis telah pun memberi penekanan terhadap pentingnya untuk kita mengamalkan budi bahasa dan memberikan beberapa contoh untuk cara-cara kita mengamalkan budi bahasa lah. Contohnya seperti memuliakan ibu bapa,
dan menyapa orang yang datang kepada kita. Baiklah, saya telah memberikan pengenalan kepada budi bahasa itu sendiri. Seterusnya, datanglah kita kepada isi penting saya, iaitu dua isi penting. Kenapa pentingnya kita untuk mengamalkan budi bahasa dalam kehidupan seharian. Baiklah. Jadi isi saya yang pertama ialah ia dapat menjaga nama baik kita serta keluarga kita. Amalan budi bahasa ini dapat jadi apabila kita mengamalkan amalan budi bahasa yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita seperti rakan-rakan, guru-guru, orang yang lebih tua, akan adanya segelintir yang akan melakukan ucapan seperti, saya berikan contoh, oh, anak Encik Mazuki ni baik orangnya, bagus, dia suka menolong orang lain. Jadi apa yang saya ingin maksudkan di sini ialah apabila kita berbudi bahasa, kesan baiknya atau pemanfaatnya tidaklah datang kepada kita saja, ia juga akan secara tidak langsung memberi manfaat kepada keluarga kita. Keluarga kita juga mendapat nama baik di sisi masyarakat. Seterusnya, isi saya yang kedua ialah ia dapat merapatkan ukhuwah, hubungan kita dengan orang dalam komuniti kita. Jadi apabila kita mengamalkan budi bahasa yang baik, contohnya seperti menolong orang dalam kesusahan, kita dapat merapatkan hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling seperti jiran tetangga. Jadi kesannya apabila kita melakukan budi bahasa yang baik dengan mereka, kehadiran kita dalam komuniti itu disenangi dan kita akan lebih mesra dengan orang-orang di sekeliling kita. Jadi seterusnya kesimpulan daripada pengucapan awam saya ialah amatlah penting dan wajar untuk kita mengamalkan budi bahasa yang elok, budi bahasa yang sopan dengan orang-orang di sekeliling kita. Kerana akhirnya akan datang manfaat dan faedah yang elok terhadap diri kita. Contohnya, orang akan lebih senang untuk memberikan bantuan kepada kita kerana orang senang dengan kehadiran kita. Akan adanya perasaan hormat, perasaan percaya daripada masyarakat terhadap diri kita sekiranya kita melakukan budi bahasa yang elok terhadap mereka. Jadi itulah sebabnya juga mengapa orang-orang lama ataupun nenek moyang kita amat mementingkan amalan budi bahasa itu sendiri. Jadi di situ saja pengucapan awam saya pada hari ini. Saya harap serba sedikit dapat memberi pengetahuan kepada para pendengar. Jadi sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua. Nama saya Dalili Uswah binti Mak Mazuki dari kelas 3T dan dari Rumah Selendang Delima. Pada hari ini, tiba giliran saya untuk menyampaikan pengucapan awam. Jadi, tajuk pengucapan awam saya pada hari ini ialah kelebihan mempunyai kemahiran sosial yang baik. Pertama sekali, anda semua mesti mengetahui apa itu kemahiran sosial. Kemahiran sosial merupakan kemahiran antara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oleh itu, kemahiran sosial sangat penting dalam diri seseorang supaya kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan mudah. Okey, mari kita masuk kepada isi-isi saya. Pertama sekali, mengapa kita perlu mempunyai kemahiran sosial yang sangat baik? Pertama, kerana ia boleh meningkatkan keyakinan diri sendiri. Sebagai contoh, sebagai seorang pelajar, terdapat cikgu yang mengajar di hadapan kelas, tetapi kita tidak memahami apa yang cikgu itu ajar. Maka kita boleh mengangkat tangan untuk bertanyakan soalan kepada cikgu tersebut.
Tetapi jika kita tidak mempunyai kemahiran sosial yang baik, maka kita tidak akan mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Oleh itu, kita mungkin tidak akan dapat bertanya soalan tersebut. Selain itu, sebagai seorang pelajar, kita mungkin perlu mengemukakan pendapat kita kepada orang lain ataupun kepada khalayak ramai. Oleh itu, kemahiran sosial yang baik sangat penting agar kita ada keyakinan diri untuk kita mengemukakan pendapat serta hujah kita kepada orang lain agar orang lain dapat memahami serta mengetahui apa yang kita ingin cuba sampaikan. Kedua ialah mengapa kita perlu mempunyai kemahiran sosial yang tinggi ialah agar kita mempunyai banyak kenalan. Apabila kita mempunyai kemahiran sosial yang sangat tinggi, kita akan menjadi ramah mesra kepada orang lain. Apabila kita bertemu dengan orang lain, kita mungkin akan bertegur sapa, beramah mesra dan bertanya khabar. Jadi, jika kita melakukan perkara-perkara sebegitu, maka kita akan mempunyai banyak kenalan dan kita akan mendapat semakin ramai kawan. Dengan ini, kita akan sangat mudah apabila menghadapi sesuatu masalah kerana kita mempunyai kawan atau kenalan lain yang kita boleh meminta pertolongan. Isi tahiyat saya ialah, apabila kita mempunyai kemahiran sosial yang baik, kita mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini kerana untuk kita mendapatkan sesuatu pekerjaan, kita perlu menghadiri sesi temu duga. Jadi, apabila kita mempunyai kemahiran sosial yang sangat tinggi, kita dengan mudah dapat menjawab soalan daripada penemu duga tersebut. Dengan itu, penemu duga tersebut mengetahui bahawa kita mempunyai potensi yang tinggi untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan. Dengan ini, saya menamatkan saya punya pengucapan awam dengan kita mestilah mempunyai kemahiran sosial yang sangat tinggi agar kita boleh meningkatkan keyakinan diri dan memudahkan urusan kita pada masa akan datang. Oleh itu, serlahkan bakat anda dalam kemahiran sosial anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning abid to beloved teachers and fellow students. My name is Nurwafa Shahada. I'm from class 1E. Today, I would like to share a tips about how can you improve your public speaking skill. Based on my own experience, I'm not really good in public speaking speech, but I use this tip to improve my public speaking skill. First of all, of course, before you do anything, you have to be confident with yourself. Okay, when you are not confident with yourself, you will like after you present anything, you feel like, did I just did any something wrong? Did all of my speech was interesting and all of it? Okay, when you're confident, you will trust yourself and you feel like, oh, I have did a great job. I was just present an interesting topic, so on. Second, you have to practice a lot with your public speaking. Second, you have to practice a lot. Okay, when you practice a lot, so it will make your speech more smooth and you will make yourself more easy to speak in front of the people. Okay, when you practice, I really hope that you are not just practice in front of the mirror with yourself in the room. Okay, you have to practice with other people too because you want to present it to a lot of people. So don't just practice in front of the mirror, in front of yourself. And third, you have to read a lot of book so that it will give you an idea it will give you an idea to present a speech. And that's all from me. Thank you and Assalamualaikum.
Tengok kamera. If everyone is not special, then maybe you can be what you want to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Azzahra Farhana from class 4C, and today I'll be specifically talking about, I'm going to be talking about something that many people dream to do, which is talking about their favorite piece of media to an audience. Doesn't matter where the audience is, whether you guys are sitting at your table comfortably with your camera or your iPad propped up nicely in front of you and you might be watching the live, or you could be listening to my voice echoing off the walls of the canteen while you're eating your lunch. Today I will be talking about moral values that can be found in my favorite piece of media, my favorite show, Mob Psycho 100. The quote that I had just given just now is a quote from 99, the theme song of the show, Mob Psycho 100. A main theme of the show is that it is about this boy who is 14 years old, born with psychic powers, but the interesting thing about him is that he has the most insane, intense, powerful psychic powers, even I could say, in the world, but he chooses not to use them. He thinks that his psychic powers are just another trait of his. He doesn't feel like he's above everyone else or if he's lower than anyone else. Throughout the whole show, all he does is try to improve his social skills, which he thinks he's lacking in. So this show has a very interesting premise, and it is chock full of moral values. So today, I'll be talking about the main 3 moral values. The first moral value that I'll be talking about is arrogance, or to be more specific, do not be arrogant. One of the main aspects of the show, or to be specific, many characters and many character arcs experience the same trait, which is their arrogance. Most characters who are faced with Mob, which is the name of the main character's name is Mob, most characters begin their arc with the selfish feeling and arrogant feeling that they are better than everyone else because of their psychic powers. But when these characters are put into a situation where they have to face our main character, Mob, who is a very plain young boy, nothing special about him, nothing special about his looks, but somehow he is way more powerful than these people could ever feel to be. When they are put into this situation, their whole worldview is flipped 360 degrees or 180 degrees, however you want to put it. Basically, they are put back in their place. This is to say, you cannot feel better about yourself or feel that you are so much better or way above everybody in the room when you don't even know how these people around you can be much better than you in ways that they don't gloat about. Moral value number 2 is self-improvement. The whole theme, or the main theme of the ongoing show, is self-improvement. As I said earlier, Mob was born with intense, powerful, psychic powers. He can do whatever he wants, but still, if he were given the choice to fly to school or walk 100 miles to school, he would walk 100 miles and even maybe swim a river. This is to say that he thinks he lacks in social skills, and he's always trying to improve himself in ways that many feel like they would not need to if they had insane psychic powers like he did. Which is to say, we should take Mob as an example. Even if you are born with traits such as psychic powers, you could say in a figurative world, psychic powers that make you powerful, more powerful than everyone else, you still are going to be lacking in things that you would not imagine to be. So that's why you should always be traveling a journey of self-improvement. Now, the final moral value that I'm going to be talking about is people need people. A quote by one of the characters in the show is, "People need other people. Humans are humans, nothing more, nothing less." Which is to say that humans are all the same. Though they are all unique in their own different ways, humans, at the end of the day, they're on the same level. Which is to say, people need other people. Or to be more specific, you need friends, you need moral support. If you want to travel a long journey of self-improvement, you need people with you to help you, to give you motivation. You cannot travel a journey of self-improvement by yourself. Or, if you want to self-improve, you have to know what you're doing wrong. If you do not take your time to take the perspective of other people and place it or put yourself in other people's shoes or understand other people's view on the world, how will you know that your view is actually correct or maybe your view is wrong? So, which is to say, people need other people. In any situation, it is always better to have someone with you as moral support, as a stepping stone. You cannot do anything by yourself.
Humans are not lone wolves as many people think they may be. You need other people. So, to end my speech, I will say a quote from the theme song as well. Your life is your own. Your life is your own. In my interpretation, though it can be interpreted in many other ways, my interpretation, your life is your own. So live it how you want to be, but live it the right way. Thank you. Assalamualaikum.